मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ता रहूंगा। ये अपने इन मकूम मकासद से मेरे को पीछे नहीं हटा सकते। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इनका अब दास्तानों में भी नाम नहीं मिलेगा आपको। चौधरी असलम का असल चेहरा कौन सा था? एक फर्स्टनास पुलिस ऑफिसर का जिसने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, या वो ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने कई मावराए अदालत कत्ल किए जिनमें कई लोग मासूम थे? चौधरी असलम का राइट हैंड कौन था और इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं मुदस्सिर नजीर। मैं बहुत मेहनत और भरपूर रिसर्च के बाद आपके लिए रिपोर्ट्स तैयार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने और लाइक करने के साथ साथ रफ्तार को सब्सक्राइब और फॉलो भी करेंगे, ताकि ऐसे मुश्किल मौज़ूआत पर बात करने का मेरा हौसला कभी कम ना हो। लियारी गैंग वॉर ऐसी बन गई थी, लियारी गैंग वॉर ऐसी ऑपरेट कर रही थी, नेटो का कंटेनर ऐसी छीन गया। ये पुलिस का काम था, पुलिस की टके की औकात है। चौधरी किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है, चौधरी धरती के दुश्मनों का खात्मा करते हैं। अब एक ही तरीका है कि अगर ये मेरे पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेगा तो मैं इसको माफ़ भी कर दूंगा और हथियार भी वापस कर दूंगा। इस तरीके से असलम को माफ़ी मांगनी पड़ी। मैंने उनकी बम प्रूफ गाड़ी पर हाथ रख करके जब वो सिगरेट पी रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वही एक दिन आपको ठोक देंगे। सुबह 1 बजे मुझे फोन आता है, हिल के असलम बोलते नौरीन ये हो गया। ये तो नहीं कह सकता असलम कि वो कोई बहुत बला का शातिर था, वो ताकत को सलाम करता था। चौधरी का ईमान नहीं बिकता। उन्होंने कहा था आरफीन मैं शेर की सवारी कर रहा हूँ, अगर शेर से उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। तो मैंने उनसे ये कहा था आपको जान के खुशी होगी कि शेर ने आपको खाना ही है। उन्होंने उसामा कादरी को अलिफ नंगा कर दिया और थाने के गेट से बांध दिया बाहर। रिमांड डगे तो चौधरी असलम हमारा है। असलम कुछ भी नहीं था, सारा नेटवर्क जावेद का था। एशिया का पहला आदमी बना जिसने 18 करोड़ हेड मनी लीड की। मामू लोग पकड़ते हैं, मामू लोग पकड़ करके फिर तय करते हैं किसको देना है। चौधरी साहब को जो गोलियां लगी हैं, 4 दफा उन पे हमले हुए हैं, तो ये लोग दिए हुए। चौधरी असलम एक किरदार है जो उस डंडे को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है जो स्टेट ने उठाया हुआ है। बोलो आ जाओ ना मैदान में, मैं तो बैठी हूँ, कहानियां तो बहुत है मेरे पास। चौधरी असलम 1964 में जिला मानसहरा की तहसील डुडियाल में पैदा हुए और 31 अक्टूबर 1984 में वो सिंध रिजर्व पुलिस के ईगल स्क्वाड में एएसआई भर्ती हुए। कुछ ही अरसा के बाद वो कराची की रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। चौधरी असलम हीरो थे या विलन, ये फैसला तो आप रिपोर्ट देखने के बाद करेंगे, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि वो जात पात खानदान के लिहाज से चौधरी तो हरगिज नहीं थे। कराची ऑपरेशन के मारूफ किरदार चौधरी असलम जो है वो अपने मशहूर तो इसी नाम से था चौधरी असलम के, लेकिन उनका असल नाम जो था मोहम्मद असलम खान था। जब मेरे इनसे कनेक्शन हुए, ताल्लुकात बने, तो बहुत अच्छी फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। तो उस वक्त मैंने उनसे ये सवाल किया था कि यार हज़ारा में तो चौधरी नहीं होते, आपका नाम के साथ चौधरी कैसे लगा हुआ है, चौधरी कैसे बन गया आप? बोला मैं इसका जवाब दूँगा, तो मैं बाद में बताऊँगा। असलम जब पहली बार कराची आया तो उसकी जो सबसे पहली जो उसकी रिहाइश थी वो रेती लैन में थी। इसका जो छोटा सा मकान था, उस मकान के अंदर आप सर उठा के चल नहीं सकते थे, रुकू की तरह चलना पड़ता था, और वाशरूम भी नहीं था पूरे। मुझे फिर बाद में असलम ने बताया कि वाशरूम तो पूरी आबादी में नहीं है, वो तो हम लोटा ही भरते हैं और 2 ट्रेनों के दरमियान बैठ के मामला हल कर लेते हैं अपने। तो असलम ये जो वहाँ पर जो हफ्ते में कोई दिन, 15 दिन में जो भी असलम की मसरूफियात के हिसाब से कोई दिन तयन होता था, और उस दिन असलम बैठ के इलाके की आबादियों के जो भी झगड़े मसाइल चीज़ें तो उसका सलूशन निकालता था। तो इस वजह से उसको वहाँ के सारे लोग जो है ना चौधरी कहते थे। इस तरीके से इसके नाम के साथ ये एक लाज़मी बन गया और चौधरी असलम को ख़ुद भी अच्छा लगने लगा, तो चौधरी असलम के नाम से फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कराची में और फिर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया वो। चौधरी असलम जब ऐसे जो गुलबहार बनकर आए, तो जब इन्होंने पहला ऑपरेशन 94 में लीड किया, उस वक्त ये चौधरी बन गए। लोगों ने इनकी डील डॉल से ये समझा कि ये चौधरी हैं, रियल में वो पठान है। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। चौधरी असलम को आपने मीडिया पर हमेशा दबंग अल्फाज में ललकारते देखा होगा, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि हमेशा सफेद शलवार कमीज में मलबूस और हाथ में पिस्टल थामे छाती तान कर चलने वाले शख्स के सीने में एक दिल भी धड़कता था। ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं था शुरू से। मैं पुलिस को पसंद नहीं करती थी क्योंकि बोला करेक्टर या टाइम नहीं देते, जो भी चीजें जो माइंड है वो नहीं माना जाता था उस वक्त। तो मैं थोड़ा सा, मेरा लाइफ स्टाइल का तरीका अलग था। चौधरी असलम बिल्कुल सिंपल, और बड़े भी मुझसे सब होते हैं।
मैं अपनी माँ से कहती हूँ अम्मी मुझे ना गद्दा गाड़ी वाले से शादी करा देना, इस बंदे से ना कराओ, इससे मुझे नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं है, इसकी आदतें नहीं अच्छी लगती मुझे, ये अजीब सा भरम में रहता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। आखिरी झटका 4 महीने के बाद मुझे मेरी माँ दुपट्टा फैलाती है जमीन। मैंने कहा अम्मी क्या गुनाहगार कर रही हो। असलम सामने ऐसे चौखट में खड़े देख रहे, उसकी आखिरी उम्मीद ये थी कि रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि पसंद उसकी थी, मैं नहीं करती थी। ये बात है, ये सबको पता है, मेरी फैमिली को भी। जब मेरी माँ ने एक आंसू गिरता है तो मैंने कहा जाओ, ये बेटी जिंदगी नहीं जिएगी तुम्हारी, कुर्बानी होगी इसकी। तो कुर्बानी हुई है और शादी हो जाती है। बहरहाल शादी होने के बाद काफ़ी स्ट्रगल है इस लाइफ में कि मैं ससुराल की दुआ गो, सास की दुआ गो। ये जो मॉडर्न दौर बना, हम दिखते ज़रूर हैं, हमने वो काम किए जो माइयाँ नुकरानियाँ करती हैं घर में। सारे काम ससुराल के अपने हाथों से, गाड़ियों तक धोकर चौधरी की मैं खुद खड़ी करती थी। बहरहाल मेरी माँ ने एक ये लफ्ज़ कहा, ये शादी, ये जोड़ी, बोला मैंने किसी से पता किया। मैंने कहा आपको भी जन्म कुंडली खोलने का बड़ा अरमान है क्या? वाकई तकलीफें तो करोड़ों हैं इसमें, पर फख्र मेरा चौधरी है। माना है कि करोड़ बार मिले तो चौधरी असलम मिले, मर्द। 1992 का वो दौर जब कराची में हर तरफ खौफ और दहशत का राज था। इन हालात में चौधरी असलम को सबसे खतरनाक थाने गुलबहार में बतौर SHO तैनात किया गया। यहाँ से शुरू होता है चौधरी असलम की जिंदगी का वो सफर जिसने कई कहानियों को जन्म दिया। हैरत की बात यह है कि चौधरी असलम से मुतालिक उनके करीब और दूर रहने वालों की राय एक जैसी नहीं। असलम को जो शोहरत मिली वो गुलबहार थाने से मिली, SHO गुलबहार की हैसियत से। जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका था और असलम ने अपने ये मावरा अदालत कत्ल के मामलात हुए, गिरफ्तारियाँ, छापे, सारी चीज़ें थी जिसने असलम को शोहरत मिली। इन्होंने रेड की थी चौधरी साहब ने किसी घर पे, तो उम्मत अखबार में आता था कि इनके खिलाफ केस किया जाए, तो वो डे बाय डे आता था, रोज़ आता था। आज 7 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, आज 50 दिन हो गए, आज 100 दिन हो गए। तो रोज़ाना जब आपकी तस्वीर अखबार में आना शुरू हो जाएगी तो फिर आप ज़ाहिर है वेल नोन हो जाएंगे, लोग पहचानने यार ये कौन पुलिस वाला है, रोज़ अखबार में आता है, रोज़ अखबार में आता है। तो वहाँ से शोहरत इनकी जो है, मेरे हिसाब से वहाँ से शुरू हुई थी इनकी शोहरत। कराची की सूरत-ए-हाल इस कदर बिगड़ चुकी थी कि न सिर्फ MQM बल्कि मुख्तलिफ मजहबी, लिसानी, फिरकावाराना ग्रुपों ने भी सिर्फ गोली से बात करना शुरू कर दी। इन हालात पर काबू पाने के लिए यह फैसला किया गया कि शहर भर में ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए। इस ऑपरेशन के नताइज तो किसी हद तक बेहतर रहे, मगर इस ख्याल ने भी जन्म लिया कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक मखसूस जमात के खात्मे के लिए किया गया है और इसके लिए चौधरी असलम जैसे किरदारों को खास तौर पर चुना गया है। दहशतगर्द, जो तंजीमों के अंदर दहशतगर्द होते हैं, चौधरी किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है, चौधरी धरती के दुश्मनों का खात्मा करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी से। ये बयान उसने अपना भी एक जगह पे दिया था कि हम पार्टियों को नहीं देखते, हम मिट्टी के ऊपर जो दहशतगर्दी फैलाते हैं हम उसका खात्मा करते हैं। 94 से पहला ऑपरेशन लीड होता है जब, तो उसके बाद होते ही ये चौधरी रुका किसी जगह पे भी नहीं। 2 नंबर लोगों से निमटने के लिए आपको विलन कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। आपको TTP वालों से निमटना है, आपको गुंडा अनासिर से निमटना है, तो उसके लिए तो आपको चौधरी असलम चाहिए। लेकिन अब इसके लिए क्या ही ज़रूरी है कि किसी फल वाले को उठाना हो तो उसके लिए भी कोई चौधरी चाहिए हो, किसी जो है वो नकीबुल्ला को उठाना हो तो उसके लिए कोई रावनवार चाहिए। तो इस सवाल में आप अपना जवाब तलाश कर सकते हैं कि चौधरी असलम एक इंतहाई मुतनाज़ा किरदार थे। बहुत सारे लोगों के नज़दीक शायद वो हीरो होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो विलन भी थे। अच्छा, पूरी MQM ही स्टेट के लिए ख़तरा थी, लेकिन स्टेट के ऑर्गन्स ने खुद MQM को बनाया था। तो अब मैं क्या नाम लेना शुरू करूँ, अल्ताफ़ हुसैन से लेना शुरू करूँ और जो है वो आखिर में मुस्तफ़ा कमाल तक आना है, तो मेरा ख्याल है पूरा इंटरव्यू तो आपको ऐसे ही में चला जाएगा। रह गई बात ये कि ऑपरेशन क्लीन अप में किस हद तक कामयाब हुए। ऑपरेशन फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऑपरेशन का मकसद होता है क्रिमिनल एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना। वो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो आपको सूट नहीं करते, दर हकीकत ऑपरेशंस उनको एलिमिनेट करने के लिए वजह किए जाते हैं। MQM के साथ भी यही हुआ। MQM के आपने उन लोगों को एलिमिनेट किया जिनसे आप काम ले चुके थे। मिसाल के तौर पे सौलत मिर्ज़ा की तो गिरफ्तारी में भी चौधरी असलम का बड़ा अमल दखल था। लेकिन फिर फैसल मोटा और इस तरह के दीगर किरदार भी मौजूद हैं।
रहमान भोला जैसे लोग भी मौजूद हैं जिनको आप बाहर से जाकर के पकड़ के लेकर के आए थे इस उम्मीद और आसरे पर कि शायद इनको फांसी होगी, लेकिन अब उन्होंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख ली हैं, माथे पर मेहराब सजा लिए और वो अभी तक जो है वो मेरे और आपके सीनों पर, छातियों पर मूंग दल रहे हैं। तब सैकड़ों पुलिस मुकाबले होते हैं जिनमें इंतहाई मशकूक और मुतनाज़े मुकाबले भी शामिल होते हैं। 100 से ज्यादा मुकाबले तो सिर्फ चौधरी असलम ने किए। यूं उनका न सिर्फ शहर में बल्कि मीडिया में भी बड़ा नाम बना, लेकिन यही नाम मुतनाज़ा और मावराए अदालत कत्लों से भी जुड़ जाता। वैसे यहाँ चंद सवाल जन्म लेते हैं। क्या असलम चौधरी की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी जो हर मुल्जिम या मुजरिम उनके रडार पर आसानी से आ जाता था? क्या ये पुलिस मुकाबले वाकई असली होते थे? और आखिर इन मुकाबलों की जरूरत ही क्यों पेश आती थी? असलम की जो ताकत थी ना, वो था एक इसके पास बंदा था कोरंगी का, हेड कांस्टेबल था जावेद। असलम कुछ भी नहीं था, सारा नेटवर्क जावेद का था। जावेद की वजह से असलम को शोहरत मिली, लेकिन क्योंकि मीडिया वाले तो उसको पहचानते हैं जिसका फेस सामने हो, तो लोग असलम को पहचानते थे, जावेद को नहीं पहचानते थे। चौधरी असलम ही क्या, चौधरी असलम जैसों या और भी बहुत से कैरेक्टर्स, उन सब की पीआर के लिए मीडिया यूज होता रहा है हमेशा हर दौर में, और ये फी सबीलिल्लाह नहीं होता, इसके एवज बड़े पैसे लिए जाते हैं भाई। एक टके का रिपोर्टर जो गाड़ी के पीछे भागता है साउंड बाइट के लिए, और बकौल अमरीश पुरी नायक फिल्म में कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही दुम दबा के भाग जाता है, और वो अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा करके घूम रहा। आंधी लगी है, आपको भी पता है ये कैसे होता है। ये इसी क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन के आशीर्वाद है। मुकाबले ज़रूरी नहीं है कि सारे असलम ने किए हों। बाज़ वक़्त ऐसा होता था सिर्फ लाशें मिलती थीं, लाशों को फिर वो मुर्दे पे गोलियां चला के फिर उसको शो करते थे। असलम ने तकरीबन 100 से ऊपर बंदे मारे। कभी ऐसा, यानी मुकाबला तो असलम का एक मुकाबला भी ओरिजिनल नहीं है, एक भी। हमारी तो बैठक थी और हमें सारी चीज़ें पता थी, कोई भी रियल नहीं है। देखें जी, मुझे यहाँ पे एक असलम की बात ज़रूर याद आएगी कि बयान कौन देने, गवाही कौन देने जाए, अदालत चलती है गवाहियों पे, प्रूफ पे। तो असलम ने ये कहा था कि आवाम इतना करे कि गवाही दे कि वो मुल्ज़म छूट ना सके। जब गवाही नहीं होगी तो जज क्या करेंगे? फिर मसला कुछ और भी था कि थ्रेड्स सबको ही मिलते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पे जब होती हैं ये बातें, तो फिर चौधरी इनकाउंटर करता है। चौधरी असलम एक किरदार है जो उस डंडे को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है जो स्टेट ने उठाया हुआ है। ये लोग, आपके ख्याल में ये लोग खुद बंदे मारते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको पता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। बंदे बसा औकात तो मार करके इनको फोटो सेशंस के लिए बुलाया जाता है कि आओ तस्वीर खिंचवा लो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे उठा करके और इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं कि हमें इतने पैसे दो तो उसकी एवज तुम्हें ये देंगे, और उसके बाद मीडियाज़ भी यूज़ होता है, पैसे मिलते हैं, एंकर्स को घर मिलते हैं, लड़कियां मिलती हैं, शराब मिलती है, लाखों रुपए मिलते हैं। तो मीडिया कभी फी सबीलिल्लाह यूज़ नहीं होता, मीडिया इसके लिए भारी भरकम पैसे लेता है। डायरेक्टर न्यूज़ से लेकर के क्राइम रिपोर्टर, जिनको मैं क्रिमिनल रिपोर्टर कहता हूँ, क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन तक ये सब यूज़ होते हैं। इनको ब्यूरो चीफ्स की नौकरियां मिलती हैं, इनको क्राइम रिपोर्टर से उठा करके डीएन बना दिया जाता है। इनको गुलशन इकबाल में बताएं ना ज़रा, एनक्यूएम ने किस किस को उठा करके टके के आदमी से और लाखों रुपए का आदमी बना दिया। चौधरी साहब को जो गोलियां लगी हैं, जख्मी हुए हैं, 4 दफ़ा उन पे हमले हुए हैं, तो ये लोग दिए हुए, मतलब लोग पकड़े, इतने इन्फॉर्मर मरे, मुखबरी का अंजाम अगर दिए होते तो वो क्यों मरते इन्फॉर्मर, अगर किसी ने देना होता। इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर होती है, ज़ाहिर है एजेंसियों के साथ भी आप इन्फॉर्मेशन, जिस आपके पास जो वसाइल नहीं है तो आप दूसरी एजेंसियों से लेते हैं। आपको याद होगा कि पिछली डॉक्यूमेंट्री में जिक्र हुआ था कि इनकाउंटर्स पर मुख्तलिफ एसएचओज के दरमियान जुआ खेला जाता था। हारने और जीतने वालों में प्रोफेशनल जेलिसी भी पाई जाती थी। ऐसी ही एक रकाबत थी चौधरी असलम और ज़ीशान काज़मी की भी। यह खबर तकबीर मैगजीन ने शाया की थी। ज़ीशान काज़मी टारगेटेड लोगों को मारता था, जबकि चौधरी असलम जो मुल्जिम हत्थे चढ़ जाता उसे मार देता था। चौधरी असलम को फख्र था कि दहशतगर्द उसकी दहशत से थर थर कांपते हैं। मगर फिर एक ऐसा दिन आया जब चौधरी असलम को लेने के देने पड़ गए। शीरी जिना कॉलोनी में मंशियात का धंधा करने वाला एक ग्रुप था जिसे कंधार का रिहायशी तूर खान चला रहा था। वो इतना खतरनाक आदमी था कि उसने पुलिस मुलाजमिन को तनख्वाहों पर अपने पास रखा था और पुलिस उसके लिए काम करती थी। वजीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर को खबर मिली कि तूर खान ने हैदराबाद से भागने वाले एमक्यूएम के कारकुनों को पनाह दी है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए चौधरी असलम को टास्क दिया गया। चौधरी असलम ने जब तूर खान के डेरे पर रेड किया तो क्या हुआ,
چودھری اسلم جب اپنی پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچے تو طور خان نے زبردست مقابلہ کیا اور پولیس پارٹی کو جو ہے وہ بھاگنا پڑا. اسلم کی جو ایس ایم جی تھی وہ وہاں رہ گئی, وہ طور خان کے قبضے میں چلی گئی. اب پولیس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سرکاری پسٹل یا سرکاری ایس ایم جی اگر آپ سے چھن جائے یا کسی ہاتھ میں چلے جائے, آپ کی نوکری, آپ ڈسمس ہو جاتے ہیں یا آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو اسلم کو بھی یہ ٹینشن ہوئی کہ میری تو جاب بھی جا سکتی ہے, اس کا میں کیا حل نکالوں گا. تب طور خان نے اسلحہ واپس کرنے کے لیے چودھری اسلم کے سامنے ایک شرط رکھ دی. طور خان نے بولا کہ بھائی اسلم نے ریڈ کیوں کیا میرے اوپر, اب کیا ہے تو میں نے اس کا اسلحہ قبضہ کر لیا. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر یہ میرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے گا تو میں اس کو معاف بھی کر دوں گا اور ہتھیار بھی واپس کر دوں گا. اس طریقے سے اسلم کو معافی مانگنی پڑی اور وہ جو ایس ایم جی تھی وہ طور خان نے اسلم کو واپس کر دی. اب یہ جب معاملہ ہوا تو طور خان کیونکہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا, کسی سے پورا نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ٹاسک جو ہے وہ انسپیکٹر ذیشان کاظمی کو ملا. ذیشان کاظمی تھوڑا سا یعنی ٹیلنٹڈ تھا, تیز آدمی تھا نا. اس نے دیکھا کہ طور خان تک کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے, طور کسی کے قبضے میں نہیں آتا. اس زمانے میں ایسا ہوا کہ طور کا جو ایک باڈی گارڈ تھا وہ پولیس کا اے ایس آئی تھا. ذیشان نے جو ہے وہ اے ایس آئی نعیم سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ یار میں ریڈ کرنا چاہتا ہوں, تمہارا صرف اتنا کام ہوگا کہ تم طور کو گولی مار دو. اگر تم طور کو مار دو گے تو باڈی میں قبضے میں لے لوں گا, میں اپنے اوپر لوں گا اور تمہیں اتنے لاکھ روپے انعام بھی ملے گا اور تمہاری پولیس کی نوکری بھی بحال ہو جائے گی. نعیم راضی ہو گیا. تو ذیشان نے جب محاصرہ کیا تو مقابلہ سخت ہوا, لیکن جب نعیم نے ایس آئی نعیم نے طور کو گولی مار دی تو وہ تو سارا یعنی جب مین لیڈر مر گیا تو کون لوگ لڑتے, باقی لوگ سارے فرار ہو گئے. ذیشان نے کنٹرول کر لیا, اس کی منشیات ساری چیزیں قبضہ کر لیں, مگر سب سے پہلے ذیشان نے نا نعیم کو گولی مار دی, نعیم کو ہی مار دیا اور پھر طور والا کنٹرول ہو گیا. تو ذیشان کی بہت شہرت ہو گئی, واہ واہ ہو گئی پورے پاکستان میں, کبھی طور جیسے گروپ کو ذیشان نے کنٹرول کیا. تو یہ اسٹوری جو تھی وہ میں نے اس کے سارے جو کیریکٹر تھے میں سب سے ملا, مجھے جب کہانی آئی تو میں نے یہ اسٹوری تکبیر میں شائع کر دی. چودھری اسلم پریشان تھے کہ یہ اسٹوری اخبار میں شائع ہونے کے بعد ان کی عزت پر حرف آ جائے گا. رات کوئی 2:30 بجے کے قریب میں 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, میں تھانے چلا, گل بہار چلا گیا. جب میں سارے کاموں سے فارغ ہوا, اسلم وہیں ٹہل رہا تھا سامنے. میں جیسے ہی پہنچا تو اسلم مجھے لے کے ایس ایچ او والے کمرے میں آ گیا. میں سامنے کرسی بیٹھ گیا, اسلم ٹیبل کے اوپر بیٹھ گیا. پھر اسلم نے مجھے بولا کہ یار بات یہ کہ اس سے میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے اور میرے کو دنیا بہادر سمجھتی ہے, آپ نے میری یہ کہانی, اس نے بولا کہ کہانی جھوٹ نہیں ہے, کہانی صحیح ہے, لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ تک آئی کیسے. میں نے بولا یار ہم لوگ تو سورسز رکھتے ہیں نا, آپ کے اندر بھی تو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, تو یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو اسلم پھر اٹھا, پھر اسلم نے اپنی ایک جو لوہے کی الماری اس کے پاس کمرے میں رکھی تھی اس نے وہ کھولی. جب وہ کھولی تو بڑا حیران ہو گیا کیونکہ وہ اوپر سے لے کے نیچے تک نا نوٹوں سے بھری ہوئی تھی, نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور وہ سب خانوں میں سجی ہوئی تھیں. اس نے 2 خانے خالی کر دیے نوٹوں کے اور ٹیبل پہ ڈھیری لگاتا رہا. سارے نوٹ جب جمع ہو گئے تو اس نے پھر مجھے بولا کہ مبشر بھائی مجھے جو ہے نا صرف انفارمر کا نام بتا دو اور میں یہ آپ کو چادر دیتا ہوں, اس میں یہ باندھ کے پورا نوٹ آپ لے جاؤ. میں نے بولا اسلم بھائی میں جرنلسٹ ہوں, میں بے غیرت نہیں ہوں, میں کچھ بھی ہو جائے, آپ اس سے بھی زیادہ مجھے دولت دو گے تب بھی میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا. تو پھر اسلم دوبارہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھا. پھر اس نے مجھے بولا کہ یار پھر ہماری دوستی کیسے ہوگی. میں نے کہا دوستی یہ ہو سکتی, میری شرائط آپ کو پتہ ہوں گی. پولیس میں جو بھی میرے دوست ہوتا ہے وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جتنا بھی کام ہوگا سچ مجھے سامنے آئے گا اور وہ مجھے آپ ساری کہانیاں, آپ مجھے ہر چیز میرے نالج میں لاؤ گے. مجھے آپ سے کوئی پیسہ, کوئی بھتہ, کوئی ہفتہ, کوئی چیز بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ مجھے انفارمیشن اپنی ساری دیا کرو گے تو میں آپ سے دوستی کر سکتا ہوں. اس میں یہ ہوگا کہ بعض پہلو آپ کے جو حوالے سے مجھے آتے ہیں میں آئندہ نہیں کروں گا, لیکن ابھی پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے نا میں آپ کو کبھی بھی انفارمر کا نام بتا دوں. اس طریقے سے ہماری وہ پہلا دن تھا جو دوستی ہو گئی. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کچھ ریٹائرڈ پولیس افسران نے بتایا کہ اسلم چودھری نے بڑے عہدوں پر بھی کام کیا, مگر وہ تفتیش کار اور انتظامی امور پر بالکل بھی مہارت نہیں رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کئی کیسز خراب کیے. میرا کیونکہ بہت زیادہ اسلم کے ساتھ رہا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اسلم کے کہ وہ کوئی بہت بلا کا شاطر تھا. میرے خیال میں بس اس کے اندر یہ ایک چیز تھی کہ جو حکومت وقت کے وہ طاقت کو سلام کرتا تھا. حکومت وقت کے جو لوگ ہیں اگر انہوں نے کوئی آفر کی یا کوئی جو ادارے ہوتے تھے ان کے افسران تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. مثال کے طور پہ جو امریکن کیس تھا, PIDC کیس,
جس میں امریکنز کا مرڈر ہوا تھا. یہ بہت پاکستان کا سمجھے کہ بہت زیادہ سینسٹیو کیس، بہت بڑا کیس تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکنز بلیو نہیں کرتے نا کسی اور کی انویسٹیگیشن پہ. تو اس وقت ایسا ہوا کہ میں ڈی آئی جی کا ایڈوائزر تھا، اور اسلم نے اس میں جو ہے نا جو ایم کیو ایم کے سلیم گنجے کو اس میں ڈال دیا، سعید بھرم اور سارے. تو میں اسلم کے پاس آیا، میں نے اسلم سے کہا کہ یار یہ جو آپ کیس بنا رہے ہو یہ سارا جعلی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے اس میں امریکنز میں ایم کیو ایم نہیں ہے، ایم کیو ایم کا کوئی واسطہ نہیں، یہ 2 نمبری نہیں کرو، اس میں جو ہے نا یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا، پولیس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شہر خراب ہو جائے گا، ساری انویسٹیگیشن برباد ہو جائیں گی کیسز کی. لیکن اسلم نہیں مانا. مجھے اس نے جواب یہ دیا کہ یار تو میرا آئی جی ہے یا رانا مقبول. میں نے بولا رانا مقبول آئی جی ہے لیکن آج ہے کل نہیں رہے گا. میں تیرا دوست ہوں، میں تیرے کو کبھی غلط مشورہ نہیں دوں گا، میں نے تم کو صحیح مشورہ دیا ہے. تو تم یہ غلط کر رہے ہو کہ جو ہے نا ایک جعلی کیس بنا رہے ہو، یہ بالکل ہے امریکنز کبھی بلیو نہیں کریں گے، تب بھی آگے جا کے یہ بری ہو جائیں گے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ سلیم گنجے کے جو ہے نا وہ 100 سے اوپر کیسز تھے. میں جب بیٹھا سلیم سے یہ بات کی اسلم نے کہ میں تیرے پاس سارے کیسز ہلکے کر دوں گا، ختم کر دوں گا یا ہلکے کر دوں گا تو جو ہے نا امریکنز کا قبول لے. تو اسلم نے وہ سارے کیسز سے بعض میں اس کو ریلیف کیا، بعض میں کلیئر کیا، بعض کیس خراب کر دی، مشتبہ کر دی تاکہ اس کو چھوٹ مل جائے. اور امریکنز والا کیس وہ ہوا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب عدالت میں وہ چلا تو وہ ثابت تو ہو نہیں سکتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ سلیم گنجا سمیت جتنے بھی لوگ تھے سب باعزت بری ہو گئے، اور پولیس نے انویسٹیگیشن خراب کر دی ساری اس کی. سینئر جرنلسٹ نور العارفین کہتے ہیں کہ میں جب کسی کا انٹرویو کرتا تھا تو میرے سوالات کا جواب دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. یہی وجہ تھی کہ اسلم چودھری میرا سامنا نہیں کرتے تھے. بالآخر نور العارفین نے یہ انٹرویو کیا، کیسے؟ ذرا سنیے. چودھری اسلم کے بارے میں نے سندھ کے ایکس آئی جی جو اس وقت انٹیلیجنس بیورو سے ٹرانسفر ہو کر کے آئی جی پی بنے تھے، ان کے انٹرویو میں نے دیدہ و دانستہ 2-3 سوالات چبھتے ہوئے پوچھے چودھری اسلم سے متعلق، اور انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے یہی طریقہ واردات اس وقت کے کسی وقت کے سی سی پی او تھیبو، غلام قادر تھیبو کے ساتھ اختیار کیا. ظاہر ہے انہوں نے بھی اسکپ کرنا تھا، وہ کیسے جواب دے دیتے چودھری اسلم کے متعلق. اس کے بعد یہ ہوا کہ ون فائن ڈے آئی گاٹ اے کال فرام چودھری اسلم کہ یار تم ادھر ادھر جا کر کے کیا گفتگو کر رہے ہو میرے بارے میں، تم مجھ سے آ کر کے بات کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا بسم اللہ، مطلب جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، آئیے. اس کے بعد پھر میں نے گڈھا کھودا اور اس میں لے کے چودھری اسلم کو اتر گیا. چودھری اسلم کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں ان کے اس انٹرویو میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا تو وہ کبھی انٹرویو دیتے. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس انٹرویو کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا. جس وقت میں نے انٹرویو کا پہلا 5 منٹ ریکارڈ کیا تھا نا، وہ بندہ جس نے چودھری اسلم لائن اپ کرایا تھا وہ میز پھلانگ کر کے اور بھاگ گیا تھا، اور اس نے آج تک میرا نمبر بلاک کیا ہوا ہے. اس انٹرویو کی وضاحت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ انٹرویو پلانٹڈ ہوتا تو اس انٹرویو کے بعد آج ٹی وی پہ جو میں اس وقت جہاں کام کرتا تھا وہاں گولیاں نہیں چلتی. اس انٹرویو کے بعد مجھے میسنجر کا میسج نہیں آیا ہوتا کہ فلاں نمبر سے چودھری اسلم کو کال کرو. پھر میں نے جب چودھری کو کال کی تو چودھری نے مجھ سے اسٹریٹ یہ کہا ہاں بھائی انٹرویو لینے کی خواہش پوری ہو گئی، اب کرے گا انٹرویو. اور انتہائی ایک آبجیکشنیبل جملہ بھی ساتھ میں انہوں نے جڑ دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں 3 دن تک مجھے میرے چینل نے مجھ پہ پابندی عائد کر دی کہ بھائی جان آپ 3 دن تک تو کم از کم آفس نہیں آئیں گے. میرے چینل کو شک تھا کہ یہ کہیں چودھری اسلم کے انٹرویو کی وجہ سے تو نہیں ہم پر گولیاں برسائی گئی. مجھے کلاسیفائڈ انفارمیشن پتہ تھی، خود چودھری نے مجھے فون پہ بتایا تھا کہ یہ کام انہوں نے کیا، اور یہ اس انٹرویو کا محنتانہ تھا جو میں نے وصول کیا. کیا چودھری اسلم ریاستی اداروں کی ایما پر کام کرتے تھے اور اس کام کا وہ فائدہ بھی اٹھاتے تھے؟ اس رپورٹ کو بناتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بھی سننے کو ملا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری اسلم کا تعلق اپنے افسران سے بھی بہت اوپر تک تھا. سسٹم میں جو ہارس ٹریڈنگ کا کام ہوتا ہے تو اس میں بھی چودھری اسلم جو ہے وہ بڑے اہم پولیس افسر سمجھے جاتے تھے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی نے یہ پلان بنایا کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جو ایم کیو ایم کے جو ایم پی اے ایم این اے یا منسٹرز ہیں یہ بیسکلی جو ہے نا الطاف حسین کے خوف یا دباؤ کی وجہ سے پارٹی کا حصہ ہیں. انہیں جو ہے وہ اگر یہ ایم کیو ایم چھوڑ کر ہمارا حصہ بن جائے، ہماری کابینہ میں آ جائیں تو یہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک الطاف حسین کے خلاف منفی تاثر جائے گا. اس پلان کے لیے جو ہے وہ حافظ اسامہ قادری کا انتخاب کیا گیا. اب جب یہ کراچی آپریشن ہوا تو کراچی آپریشن میں پیپلز پارٹی نے یہ یعنی جو بے نظیر والی حکومت تھی 94 میں، جس میں عبداللہ شاہ جو ہے وہ چیف منسٹر تھے، اس دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں اسلم کو ٹاسک ملا کہ بھائی آپ جو ہے نا ادھر تیار کرو ان کو. جب اسامہ قادری کو اسلم لے کے آئے
تو اسلم نے یہ کیا کہ اسامہ قادری پہ پہلے جب ٹارچر کیا تو وہ تب بھی راضی نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے بڑی عجیب حرکت کی. انہوں نے اسامہ قادری کو الف ننگا کر دیا اور تھانے کے گیٹ سے باندھ دیا باہر. اور اسلم نے ان سے بولا اسامہ قادری سے کہ آپ یہ پبلک بہت گزرتی تھی وہاں پہ بڑا رش ہوتا تھا, آپ پبلک سے یہ بولو کہ میں اس علاقے کا ایم پی رہا ہوں اور میرا نام حافظ اسامہ قادری, اس طریقے سے بتاؤ. ان کی والدہ کو پھر لانے کا انتظام کیا اسلم نے اور ان کی والدہ کو یہ سین دکھایا. وہ اس پہ رو پڑیں اور وہ ایک گھریلو خاتون تھی فیروزہ بیگم جو حافظ اسامہ کی والدہ تھیں. انہوں نے بولا کہ میرے بیٹے کو تم چھوڑ دو, اگر اس کا کوئی جرم ہے, اس کا کوئی وہ ہے تو آپ اس کو جیل بھیج دو. اسلم نے بولا نہیں, آپ کو پھر بڑوں سے میٹنگ کرنی پڑے گی اور وہاں پہ اگر ڈیل ہوگی تو پھر آپ کے بیٹے کو میں چھوڑ دوں گا. اس کے بعد سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ ارینج کی گئی, اس کی ویڈیو بھی بنی تھی. میٹنگ ارینج کی گئی اور جس میں فیروزہ بیگم کو لے جایا گیا اور عبداللہ شاہ کے ساتھ یہ بیٹھے. عبداللہ شاہ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ منسٹر بنا دیں. تو انہوں نے بولا بیٹا میں گھر چلانے والی خاتون ہوں, مجھے تو جو ہے نا منسٹری تو اسپیلنگ بھی نہیں صحیح آتی, تو میں منسٹری کیسے چلا سکتی ہوں. اور میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے 10-20 لاکھ میرے بچوں پہ خرچ کر دو, یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اور آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ ہمارے فیملی کی جان چھوڑ دو. اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, جو ہے نا ہم ایک ہی شرط پہ آپ کے بیٹے کی جان چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو منسٹری قبول کرنی پڑے گی. تو بہت مجبوری میں پھر فیروزہ بیگم راضی ہو گئیں. اس طریقے سے فیروزہ بیگم کو جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا اور پھر حافظ اسامہ کو جیل بھیجا گیا. نہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ بلکہ پورے ملک میں اسلم چودھری کی پہچان اس لیے بھی بنی کہ انہوں نے ہائی پروفائل کیسز کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کیسز کو انجام تک بھی پہنچایا. دولت مرزا کیس ہو یا شعیب خان, رحمان ڈکیت کا خاتمہ یا پھر شدت پسند طالبان کے خلاف کاروائیاں, ہر طرف چودھری اسلم کا ڈنکا بجتا تھا. کیا ان تمام کامیابیوں کو سمیٹنے میں اکیلا چودھری اسلم ہی کافی تھا؟ شام تھی, 4 بجے کے قریب کا ٹائم تھا. چودھری اسلم 3 بندے جاتے ہیں, ایک ڈرائیور, ایک گن مین وداؤٹ اسلحے کے, ایک گرین کلر کی الٹو کار ہے ایئرپورٹ. وہ آتا ہے شارجہ سے کینیا کے لیے, ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے. تو اسلم کو جو انفارمیشن آتی ہے تو وہاں سے لے آتا ہے اس کو اٹھا کر. جو مین تھے اس کیس کے اندر اسلم کی, آپ تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہے, بہرحال کافی چیزیں تھیں, حرکت میں برکتیں بھی تھیں. بہرحال اسلم اپنی چیز پہ اٹل رہا. سہولت والا واقعہ بیسکلی یہ ہوا کہ جس وقت اسلم ایس ایچ او تھا گلبہار کا اور انور زیب جو ہے نا ڈی ایس پی ہوتے تھے, تو انفارمیشن بیسکلی انور زیب کے پاس آئی. جب یہ گرفتاری ہوئی تو وہ بڑا رو رہا تھا. اس نے بولا کہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا, میں نے اسلم کو اعتماد میں لیا تھا. اسلم نے کسی جگہ اوپر پولیس کو بھی نہیں بتایا اور یہ شو نہیں کیا کہ میرا کوئی حصہ ہے, اور میں اسے لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں ڈی ایس پی ہوں, لیکن طاقتور تو اسلم ہے. یہ اسلم نے سمجھا کہ دوسرے کی انفارمیشن کیچ کر کے نا یہ سہولت والا کریڈٹ لے لیا. سہولت پکڑا گیا. سہولت کو شروع میں بڑا صاف ماحول میں رکھا تھا. نقصے کا ہتکڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں, لیکن ابھی کوئی تشدد یا کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی تھی. تو مجھے جیسی پتہ چلا تو میں تھانے آ گیا. کے ای ایس سی کے جو ایم ڈی تھے شاہد حامد, ان کے مرڈر کا واقعہ. مگر اس زمانے میں بڑا کام ہوا, کرائم برانچ نے اس میں بڑا کام کیا. اس وقت ایس ایس پی اے آئی جی تھے, انہوں نے پوری رپورٹ بنائی. میرے پاس رپورٹ موجود بھی ہے. وہ اس رپورٹ میں جو انکشاف ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ شاہد حامد کے وقت میں جو اندر لیبر ڈویژن کے معاملات چل رہے تھے کے ای سی میں, اس میں ڈاکٹر فاروق ستار اور نسرین جلیل انوالو تھے. تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سہولت کو سزا ہوئی صحیح تھی یا غلط تھی, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. پاکستان میں یہاں پر کراچی میں جو آپریشن میں یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ یا حکم اس کے خلاف تو کبھی کچھ نہیں ہوا. کیا اگر یہ شاہد حامد والی کیس میں جو میں آپ کو انکوائری رپورٹ بتا رہا ہوں, اس میں فاروق ستار نسرین جلیل تھے, کیا ان کی کوئی انکوائری ہوئی؟ انہیں کہیں نامزد کیا گیا یا ان سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی؟ تو یہ بھی وہ بھی تو تفتیش میں آتے تھے شاہد حامد والے کیس میں, ان کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے چودھری اسلم کا دوسرا دور, جب جنرل پرویز مشرف اپنا اقتدار سنبھالتے ہیں. ریاست کی توجہ اب ایم کیو ایم پر نہیں ہے اور اس مرتبہ چودھری اسلم کو دوسرے شکار پکڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اتنی عجیب بات ہے کہ اب چودھری اسلم کی بندوق ایم کیو ایم کی طرف نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے مخالفین کی طرف ہے.
इस दौर में लियारी का रहमान डकैत और शोएब खान MQM के शदीद दुश्मन समझे जाते थे। शोएब खान का ताल्लुक तो दाऊद इब्राहिम से जा मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 को इंडिया के शहर मुंबई में होने वाले बम धमाकों में मुलजिम ठहराया जाता है और वो इंडिया का सबसे मतलूब मुलजिम भी था। शोएब खान कई मुकदमात में मतलूब था और इस पर इल्जाम था कि इसने 27 दिसंबर 1996 को MQM के 2 कारकुनों इदरीस प्रेडी और मोहम्मद अकबर को कत्ल किया था। इस नामी गिरामी मुलजिम को चौधरी असलम ने लाहौर से गिरफ्तार किया। तो मुझे आज भी याद है कि कराची में सिंध पुलिस को जब टास्क मिला कोई कवर न कर पाया। असलम ने एक गाड़ी मेरी टाइगर थी और 4-5 बंदे थे टोटल। सारी रात ये डिफेंस में मुख्तलिफ एरियो में गश्त खुद करता। इसको पहले इशरतुलबाद ने बिठा कर और IG ने बिठा कर बोला है कि ये टास्क हम आपको दे रहे हैं। बहरहाल IG साहब ने लेटर आउट कर दी इनको कि आप ये, आपको हुक्म है कि आप ये काम करें और टाइम पीरियड दिया जी 2 महीने का। थाना कोई यूज़ नहीं होगा, बैठोगे नहीं चौधरी आप कहीं पे भी। बहरहाल चौधरी आप मेरे पास आए, नौरीन आप दुआ करें, मेरे पे थोड़ा आजमाइश है। मैंने कहा सुरखरू आप हैं, मेरी दुआएं आपके लिए। तो ठीक जब ये सिंध लाहौर उतरे वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। खबर मेरे पास थी सबसे पहले, बड़े खुशी से बताया इन्होंने से। वो बोला लीकेज नहीं होनी चाहिए फिल्म। को इन्होंने लाहौर से गिरफ्तार खुद किया था या कौन खुद गिरफ्तार करता है यार? इतनी तो थोड़ी बहुत इंडियन फिल्में अगर आप देखे होते तो आपको पता होता। खुद कुछ नहीं होता भाई। मामू लोग पकड़ते हैं, मामू लोग पकड़ करके फिर तय करते हैं किसको देना है। इंटेलिजेंस इदारे पकड़ते हैं। इनकी क्या औकात है यार? लियारी ऑपरेशन न्यूज चैनल्स पर ऐसे दिखाया जाता था जैसे किसी एक्शन फिल्म का ट्रेलर। आपको वो सीन तो याद होंगे जब चौधरी असलम लियारी में बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के ऑपरेशन कंट्रोल करते नजर आते थे। जिसमें ये मशहूर हुआ था ना असलम, लियारी वाली फायरिंग वाला, जिसका टीवी पे ज़्यादा चलता भी है वही मूवीज़ की। वो असल खबर तो वैसे अभी तक कहीं भी नहीं आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस दिन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो मरकज़ी कमांडर हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र, वो लियारी आए हुए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उस पर ये गए थे। लेकिन अंदर जो थे वो बलूचिस्तान के पास ज़बरदस्त फाइटर उस दिन थे। ये आसान नहीं था, पुलिस के बस का बात नहीं था, वो सिर्फ आर्मी के बस की बात थी। आर्मी तो लड़ सकती थी, पुलिस के लिए बस नहीं था कि वो उस माहौल को लड़ सकें। तो असलम बेसिकली उसमें गए थे। तो वो जब भी इतनी पूरा दिन उनका लग गया तब भी उनको सक्सेसफुल तो नहीं हुए ना, बहुत बाद में कुछ चीज़ें हुई जब वो डॉक्टर अल्लाह नज़र मोटरसाइकिल पे निकला था उस दिन। लियारी में जब ऑपरेशन हो रहा था तो उस ऑपरेशन की रियलिटी ये थी कि एक गली में उज़ैर बलोच मौजूद था अपनी पूरी टीम के साथ, और मैं अपनी कैमरा टीम के साथ दंदनाता हुआ उस गली में घुसा, उसका उज़ैर का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद मैं आया और उसी गली के दूसरे सिरे पर चौधरी असलम अपनी पूरी जो है वो लाव लश्कर के साथ मौजूद थे और ऑपरेशन हो रहा था। ये किस किस्म का ऑपरेशन था? ये ऑपरेशन किस किस्म का था कि जिसमें एक गली के कोने पे उज़ैर बलोच था और दूसरी गली के कोने पे चौधरी असलम, लेकिन ना उज़ैर बलोच को कोई खराश आ रही थी ना चौधरी असलम को। तस्वीरें प्रॉपर खिंच रही थी, चौधरी असलम क्लाशनकोफ लेकर के और सुट्टा मारते हुए और ग्लॉक पिस्टल उनके हाथ में और आस्तीन चढ़ी हुई तस्वीरें तो मैंने भी बहुत देखी हैं। मीडिया कवरेज बहुत हुई है, बहुत सारे एंकर्स भी जा कर के वहाँ मीडिया कवरेज की बहती गंगा में हाथ धो करके आए, मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन उस ऑपरेशन की रियलिटी इधर हकीकत कुछ भी नहीं। चौधरी असलम जब लियारी टास्क फोर्स के सरबराह थे तब एक इंफॉर्मेशन के बाद गडाब की हदूद में एक इनकाउंटर होता है जिसमें टारगेट होता है माशूक बरोही, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस था। मगर अफसोस इस बार मरने वाला शख्स माशूक बरोही नहीं था, वो तो मासूम रसूल बख्श था। इस तरह से माशूक बरोही केस की तहकीकात शुरू हो जाती है। माशूक बरोही केस में असलम चौधरी 18 माह जेल में रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बाद असलम चौधरी और उनके साथियों को बेगुनाह करार दे दिया और उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। इस तरह चौधरी असलम अपने ओहदे पर दोबारा बहाल हो गए। आखिर माशूक बरोही केस में कसूरवार कौन था? वो नासिरुल हसन साहब का कार्रवाई थी जनाब। ये इनकी लड़ाई होती है मोर्चरी में, असलम कहता है सरबराह में हूँ, लियारी जा। इतनी गलती असलम की आ गई। असलम अभी तस्दीक कर रहा था। असलम दिन के 3 बजे
मैं भी जा रही थी उसी रोड पे जिस रोड पे असलम ने किया था। घर पे खबर आई, फ़ोन आया, एक SSP आया कि चलो असलम ये हो गया। असलम ने वहाँ पे शोर मचा दिया कि मेरी अथॉरिटी के बगैर तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया। मुझसे तो पूछते, मैं अभी तफ्तीश कर रहा था कि आया वो माशूक बुरई है, वो उसकी पुप्पी का बेटा था। वो सारी स्टोरी उसने भी वही सुनाई जो माशूक की थी। घोड़े पे आया, टांगे पे आया तो फला फला। और नासिर अल हसन थे कलाकोट के, इन्होंने मान लिया। तो जब ये आपस में इन दो, एक SP की लड़ाई और एक नासिर की हुई वहाँ पे मोर्चरी में, और असलम लियारी टास्क फोर्स का सरबराह है। असलम ने इतना कहा कि सरबराह मैं हूँ और मैंने किया, बस साइन मार, जा भाई अरेस्ट। असलम का इससे बड़ा कसूर नहीं। इसने ये मस्जिद में भी, तब मैं उसके लिए एक्टिव हुई कि नहीं, मैंने चौधरी से कह दिया अगर आपने किया मैं आपके पीछे नहीं आ रही। 9 अगस्त 2009 में बदनामे जमाना गैंगस्टर रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा गया। मगर लियारी के लोग और कई सीनियर सहाफियों का दावा है कि रहमान को बॉर्डर पार ही मार दिया गया था और इसके बाद रहमान को कराची लाया गया था और फिर इस तरह उसकी लाश को चौधरी असलम के हवाले कर दिया गया। रहमान डकैत के मरने के बाद चौधरी असलम को CID में तैनात कर दिया गया। यहाँ चौधरी असलम ने शिद्दत पसंदों, मजहबी और फिरका वाराना दहशत गर्दों और तालिबान इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। चौधरी असलम लश्कर जंगवी और मजहब या फिरके के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले अनासिर के साथ टक्कर लेने लगे। यही वजह थी कि 11 नवंबर 2010 को सिविल लाइंस में एक CID के दफ्तर पर बारूद भरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। नतीजे में 20 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान और लश्कर जंगवी ने कबूल की। चौधरी असलम खुशकिस्मती से इस वाक़े में बच गए। जो इन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, ये अपने इन मक़ूम मकासद से मेरे को पीछे नहीं हटा सकते। मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, क़यामत तक लड़ूंगा। किसी में मर्द का बच्चा है तो मेरे पे अटैक करे। कलअदम तंजीमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो असलम का ताल्लुक़ क्योंकि ख़ुद हरीपुर हज़ारा से था और आपको पता है कि जहादी जमातों में हज़ारा नेट के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो असलम के पास असलम को अपने काफ़ी पर्सनल नेटवर्क के भी लोग इसमें मिले, इन्फॉर्मेशन देने वाले। लेकिन बाकी कुछ दूसरी जगहों से भी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इनके पास थी। यानी जहादी जमातों का ऐसा नहीं था कि हर बंदा अपने तौर पे फैसला कर ले। अभी तक इसकी पॉलिसी है, अगर कोई बंदा किसी वांटेड को या किसी ऐसे शख्स को इन्वॉल्व होगा, पकड़ेगा, तो उस पर वो कोई FIR भी नहीं काटेगा। उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक के मुताल्लिक़ा इस्टेब्लिशमेंट को इत्तला ना हो जाए। वो उस बंदे को रीड करेंगे और उसके मुताबिक जो ऑर्डर देंगे वही होगा। कोई पुलिस अफसर इसमें आज़ाद नहीं है। असलम को भी ये हुआ कि जो ऑर्डर ऊपर से मिलते गए उसी के मुताबिक असलम ने काम किया। ऐसा नहीं है कि असलम के पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो, अपना कोई बन अपना नेटवर्क में असलम के पास बस टुच्चे जहादी आए, कोई बड़ा जहादी तो नहीं आया। बड़ा जहादी तो इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी उसी से मैसर आया इसको। 19 सितंबर 2011 को डिफेंस में चौधरी असलम के घर पर हमला होता है, जिसकी वजह से घर तो तकरीबन तबाह हो जाता है, मगर यहाँ भी किस्मत के धनी चौधरी असलम और उनके बच्चे बच जाते हैं। इस हमले में दहशतगर्दों समेत 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 6 घर पर तैनात पुलिस एहलकार, एक राहगीर खातून और उसका बेटा था। अस्करियत पसंद तंजीम तालिबान ने इस हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने दावा किया कि आइंदा भी मजीद पुलिस हुकाम धमाकों का निशाना बनेंगे। तालिबान ये समझते हैं कि चौधरी डर गया, ऐसा तो नहीं है ना। एक कॉल आई थी, TTP के तर्जमान ने कॉल की चौधरी असलम को, शाहिदुल्लाह शाहिद चौधरी ने गालियाँ दी कि मैं कराची साफ कर लूँ, फिर वहीं कफन बांध के उतरूँगा, मर गया तो शहीद, बच गया तो फैमिली का हो जाऊँगा, कराची वालों का रहूँगा। 9 जनवरी 2014 का दिन था। चौधरी असलम ने नादरन बाईपास पर मंगूपीर के इलाके में एक पुलिस मुकाबले में हिस्सा लिया। वाक़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर नशर की जाती है, मगर किसी को मालूम नहीं था कि यही दिन चौधरी असलम की जिंदगी का आखिरी दिन भी है। चौधरी असलम शाम 4:40 पर ईसा नगरी से लियारी एक्सप्रेस पर जैसे ही चढ़ते हैं, उनकी गाड़ी को बम धमाके से उड़ा दिया जाता है। शदीद थ्रेट्स की वजह से चौधरी असलम बम प्रूफ गाड़ी में सफर करते थे, मगर मौत के दिन वो गाड़ी मुरम्मत के लिए गई हुई थी। मुबैना खुदकुश हमला आवर की शनाख्त नईमुल्ला सदीकी के नाम से हुई और इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद अपने सर लेते हैं। हैरत की बात है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कैद में मौजूद इंडियन जासूस कुलभूषण यादव कहता है कि चौधरी असलम के कत्ल में रा मुलव्वस थी। Also sponsoring
various assassinations, SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. यूं कराची पुलिस के बड़े अफसरों में से एक और की कहानी खत्म हो जाती है। चौधरी असलम का नाम लियारी गैंग वॉर में भी बहुत आता है। रफ्तार ने गैंग ऑफ लियारी पर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें लियारी के हर किरदार का जिक्र मौजूद है, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें कोई शुबा नहीं कि चौधरी असलम एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन दुनिया उन्हें किस तरह याद करेगी, एक हीरो की हैसियत से जिसने दहशतगर्दों में खौफ पैदा किया, या एक विलन के तौर पर जिसके दामन पर कई मासूम लोगों का भी खून था। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपकी क्या राय है?